नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आपणकर जदि तुला राशि तेबे यही भिडटी आपण मानक पई सेतिपई निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं जानतु एही वर्षर अंतिम मास माने डिसेंबर मासटी आपणकर केमिति रहिबाकु जाउछि। देखंतु दर्शक बंधु एही डिसेंबर मासर राशिफलटी पूर्व मास गुड़िक परि सामान्य राशिफल नुहे, कारण यही मासरे छोट बड़ ग्रह को जदि गणना करा जाए तेबे 5टी प्रमुख ग्रह करिवे राशि परिवर्तन एवं एथिमध्यरु गोटे एमिति गोचर हेबाकु जाउछि जे वर्तमान समय माने यही गत 5-7 मास हेबो आपणक जीवन रे जो अत्यधिक करज बढ़ी जाइतला, आपणक रोजगार बंद हो जाइतला किंबा रोजगार रे आपण कमी देखुथिले, संपर्क रे आपणकर झगड़ा मनमालिन मतभेद किंबा दूरताटी बढ़ी जाइतला। यह छड़ा बिना कारण रे आपणकर खर्चर परिस्थिति जो बढ़िबार लागिछि आपण यह बुझी पारु नाहंती जे केते रोजगार कले आपण को अंटिबो। सेथिपाई यही डिसेंबर मासर राशिफल से ग्रह मानक परिवर्तन विषय जानिबा जी आपण मानकु आपणक शक्ति विषय जणाइबो। माने आपणक जीवन रे किछि एभली बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि जहा आपणकर एही सब द्वंद्व भितरु एही सब समस्या भितरु आपणको बाहर को गाड़िबो। तेबे आसंतु जानिबा एही डिसेंबर मास कोन आनिबो आपणक जीवन रे परिवर्तन एवं एही ग्रह मानकर परिवर्तन आपणको केउ क्षेत्र रे शुभ फल देबो एवं केउ क्षेत्र रे अशुभ फल देबो। सेथिपाई आपण आम सह शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा, किंतु ता पूर्व जदि आपणकर भी तुला राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेथिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। सर्वप्रथमे जानिबा आपणक तुला राशि रे ही डिसेंबर मास प्रारंभरू माने डिसेंबर मास 1 तारिख ठारू किभली ग्रह स्थिति रहिबा पई जाउछि। देखंतु आपणकर प्रथम गृह रे बुध, द्वितीय गृह रे मंगल शुक्र एवं सूर्य, पंचम गृह रे राहु, षष्ठ गृह रे शनि, दशम गृह रे देवगुरु बृहस्पति एवं एकादश गृह रे केतु विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िकरे सेमानकर प्रभाव अधिक रहइबो। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर एही डिसेंबर मास 1 तारिख ठारू आपणक कर्मक्षेत्र आपणकर चाकरी आपणक व्यवसाय किभली रहिबा पई जाउछि। देखंतु आपणकर कर्मर गृह रे देवगुरु बृहस्पति 4 डिसेंबर पर्यंत रहिबे एवं 4 डिसेंबर रे आपणकर वक्री स्थिति रे पुनर्बार आपणकर भाग्यर गृह को गोचर करिवे, जहा फल रे आपणक भाग्य आपणक साथ देबो। आपणक भाग्य चारिपाद आगरे आपणकर चलिबो। आपण भाग्य भरोसा रे जे कोनोसी कार्य करिवे, कर्म क्षेत्र रे जे निष्पत्ति नेबे आपणक पई एहा शुभदायक रहिबो। कारण देखंतु जेतेबेले गुरु आपणकर भाग्यर गृह रे बसंती तांकर पंचम दृष्टि आपणक स्वयंर गृह रे रहे, सेतेबेले आपण बुद्धिमान भाव रे निष्पत्ति नियंती एवं जे कोनोसी कार्य करंती आपण चालाक चतुर बुद्धिमान होई निजको सुहाइला भली एवं निजर किभली प्रॉफिट हेबो लाभ हेबो सेही विषय रे आपण चिंता करी एई आपण सठिक निष्पत्ति नै थांती। देखंतु जे व्यक्ति मानकर चाकरी रो संधान रे रहिचंती एवं नूतन चाकरी खोजुचंती, नूतन चाकरी पई एंट्रेंस देउचंती, एग्जाम देउचंती, इंटरव्यू देउचंती, किंतु आपनको सफलता प्राप्ति हेउ नाही, सेही व्यक्ति मानकु एही 4 तारिख परे सरकारी चाकरी हेउ प्राइवेट चाकरी हेउ आपणकर जॉब मिलबार बहुत अधिक संभावनाटी रहिछि। कारण गुरु भाग्यर गृह रे रहिले चाकरीर सुवर्ण सुजोग आपणक पाखक आसी थाए एवं ता सहित आपण जदि नूतन व्यवसाय मध्ये आरंभ करिबा पई चाहुचंती एहा मध्ये आपणक पई शुभदायक रहिबो। कारण देखंतु 4 डिसेंबर पर्यंत आपणकर दशम गृह रे विराजमान करी गुरु आपणकर धनर गृह को दृष्टि देबे एवं 4 डिसेंबर परे
ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂର ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଚାଲିଛି, ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ରହିନାହିଁ, ତେବେ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲକୁ କାଢ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଚା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଛାଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ କିମ୍ବା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପୋଲିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ଆରୋପରେ ଫସାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ତାହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠକାମି ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିନାହିଁ, ମତଭେଦ ଆସୁଛି, ବିଚାରରେ ବୁଝାମଣାରେ ଦୂରତା ଆସୁଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିଦେଶରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜା ପାସପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ, ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ 1 ମାସ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କାଉନସିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ପରଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଗୃହ, ଧନର ଗୃହ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ଗୃହରେ ଅଷ୍ଟମ ରାଶିରେ ବିଛା ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚଟି ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଥିବା କରଜ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିବ। କାରଣ 2026ଟି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କରଜ ଲୋନ୍କୁ ଶୁଝି ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକତ୍ର ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେଉଁଠି ଅର୍ଥ ଫସିକି ରହିଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ପ୍ରିୟଜନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଅର୍ଥ ଫସିକି ଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ସାଇଡ୍ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୁଟିଯିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇପାରେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଗୃହକୁ ଦେବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଯୋଗ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରାଶିରେ ସ୍ୱୟଂର ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତାହା ସହିତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ
विवाह पाई प्रबल जोग बनୁଛି। जदि आपणकर दशा महादशा भल चली एवं गुरु भल स्थित अच्छा तेज आपणकर निश्चित भाव में बह हो मन पसंदर प्रस्ताव आसुनी बारंबार प्रस्ताव आसी भांगी जाऊँगी विभिन्न प्रकार अर्चन समस्या आसूची कि आप प्रेम बह करने चाहूँगी आपणकर प्रेम बह हो पार नाला कि किसी बाधा विघ्न आसूला घर लोकंर सहमति मिलू नाला कि आप द्वितीय बह करने चाहूँ किंतु विभिन्न प्रकार समस्या आपण जीवन को आसूची आपण करेंगे करेंगे बोले द्वंद्व रही से भाई परिस्थिति में सुधार आसो आपण द्वितीय बह भल जोग बनूची ता सहित आपण प्रेम संपर्क में जहाँ भी समस्या चली दूर हो वैवाहिक संपर्क में आपणकर जो मनमालिन मतभेद थिला ताहा दूर हम कारण शुक्र आपणकर 20 तारिख दिन निजर गृह को आसबे और आपण सप्तम गृह को दृष्टि देवे तेणुक आपण वैवाहिक संपर्क में जो मनमालिन मतभेद चली दूर हो आपण साथी आपण सहित जदि बुझावणाटी ठीक रही ना ताहा धीरे धीरे परिवर्तन होबार आपण देखिए ता सहित देखंतु दर्शक बंधु जदि आम आपणकर संतान एवं शिक्षार जोग को देखा तेबे यही डिसेम्बर 1 तारिख परठारु बहुत भल जोग बनूची। देखंतु आपणकर शिक्षा वा संतानर गृह रे राहु विराजमान करिसंती एवं देखंतु एही समय मध्ये आपणकर शिक्षार मन हटुथिबो शिक्षा क्षेत्र रे आपण विभिन्न प्रकार समस्या देखुथिले आपणकर पाठर मन न रहिबा सहित आपणकर परिश्रम अनुसार आपनको एतटा रिजल्ट मिलु नथिला किंतु एही सब समस्या आपणकर दूर होइजिबा आपण चालाक चतुर बुद्धिमान भाबरे किभଳି आपणकर रिजल्ट को बढ़ाइबे सेति चेष्टा करिवे परिश्रम आपणकर वृद्धि रहिबो एवं ता सहित जो माने संतान पई चेष्टा करुथिले एवं विलंब हेलाणी विभिन्न प्रकार पूजा पाठ विधि मेडिकल ट्रीटमेंट नेला परे मध्ये आपणकर संतान प्राप्ति होई पारु नथिला तेबे मध्य आपण संतान प्राप्ति में भल समय आसूची ता सहित देखंतु दर्शक बंधु जदि आपणकर संतान सहित किसी डिस्प्यूट थिला झगड़ा मनमालिन मतभेद संतान आपण ठारू दूर रे रहउतिले एवं आपण सहित तांकर भल संपर्क रही नथिला तेबे मध्य आपण संपर्क रे सुधार आसीबो एबे आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणकर स्वास्थ्य एही डिसेम्बर मास 1 तारिख ठारू देखंतु आपणकर स्वास्थ्य कुंडलीर प्रथम गृह जना पड़े एवं प्रथम गृह रे बुध विराजमान करजंती एवं प्रथम गृह स्वामी माने आपणक राशि स्वामी द्वितीय गृह रे विराजमान करिसंती आपणक गला तंटी रे दांत रे पाटी रे किछटा समस्या आसी पारे करता सहित आपणकर मुंड व्यथा भली मध्ये समस्या आपण अनुभव करि पारंती देखंतु गुरुंकर जेतु पंचम दृष्टि आपणक राशि की रहिबो आपण किछटा मोटापा बढ़िला परी स्टोमाक रे समस्या डाइजेशन रे समस्या मध्ये अनुभव करि पारंती सेति पय निज खाद्य पानी उपरे विशेष भाव रे ध्यान दियंतु किंतु पुराना स्वास्थ्य समस्या जहाँ आपणकर रहितला आपण धीरे धीरे उपशम पाइबा अनुभव निश्चित भाव में करेंगे सबुपर शुभाशुभ फल को बढ़ाइबा पई आपण प्रतिदिन शुक्रंकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु ता सहित गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करने सहित गाय को आपण बुधवार दिन किसी चारा खाइबा पई दियंतु प्रातः समय सूर्य को जल अर्पण करंतु जदि आपणकर तुला राशि होइथाय वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणातु।